श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास को रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर आज आम षष्ठ अध्याय अष्टम स्कंधर षष्ठ अध्याय श्रवण करवा। विगत अध्याय समुद्र मंथनर आवश्यकता कहीं थिला ता विषय वर्णना करथिले बा शुणिथिले एवं ब्रह्मा भगवान को किपरि भावे शिक्षणीय स्तुति करथिले से विषय आम श्रवण करथिले। आज यही अध्याय समुद्र मंथन करने को देवता और दैत्य मानकर मिलित उद्यम कथा एठारे वर्णना करा जायछि। शुणिबा अष्टम स्कंध षष्ठ अध्याय। षष्ठे देवंक स्तुति शुणी विजय प्रभु चक्रपाणी तांको देशे देवासुरे अमृत पाई जत्न कले। श्री शुक उवाच एमंते देव स्तुति शुणी शून्य प्रकाश चक्रपाणी सहस्र सूर्य तेज देखी देवे बुझिले भये आखि दिगन पारंती विचारी केमंते देखिबे श्रीहरि रहिले अंधकार छने चाहिन पारंती गगने। अर्थात श्री सुखदेव कही चले, हे परीक्षित देवता माने भगवान श्रीकृष्ण को एपरि भाव स्तुति करिवारु प्रभु सेमानक गहन रे आविर्भूत होइगले। हजारे सूर्य एका बळे उदित होइगले जेपरि देखाजिबे ताहांकर प्रभा सेहीपरि होइथाय। भगवानकर एपरि प्रभा फल सकल देवतांकर आखि झलसी उठिला। सेमाने केवल भगवान को नुहे आकाश दिग्विजय पृथ्वी तथा निज शरीर को भी देखि पारिले नाही। मध्य जे ब्रह्मा रुद्र थिले टेकिय अंतरिक्ष चाहिले देखिले विष्णुर प्रकाश शरीरे पुरीछि प्रकाश शरीरे पुरीछि आकाश नीलम इंद्र प्राय दिशे अरुण लोचन प्रकाशे विकट पुंडरीक प्राय कर्णे कुंडल बेनिशहे। पुंडरीक माने श्वेत पद्म। तप्तकांचन प्राय वन पीतव सन परिधान प्रसन्न गुरु सर्वांगे श्रीमुख सुंदर भ्रुभंगे। अर्थात केवल भगवान शिव और ब्रह्मा ही प्रभुंकर सही छवि दर्शन करिपारले। बड़ सुंदर छवि होइथाय। मरकतमणि समान स्वच्छ श्यामल शरीर पद्मफूलर भीतर भाग परि ईषत रक्तिम नेत्र से झलसी उठुथिबा सुनेली रंगर रेशम पीतांबर परिधान करिथांती। सर्वांग सुंदर शरीरर प्रत्येक अंगरू प्रसन्नता झरी पड़ुथाय। धनु समान वक्र भ्रूलता एवं अत्यंत सुंदर मुखारविंद शिरे महामणिमय मुकुट एवं भुज मानकरे बाजबंध कर्णरे झलसुथिबा कुंडलर आभारे कपत आहुरी सुंदर दिशुथाय। ता फलरे मुखमंडल प्रस्फुटित पद्म परि मने होथाय। कटिरे मेखलार झालर कररे कंकण कंठरे स्वर्णहार और चरणरे नूपुर अत्यंत शोभायमान होइथाय। वक्षस्थल लक्ष्मी एवं गलारे कौस्तुभमणि तथा वनमाला शोभा पाउथाय। अमूल्य मुकुट ललाटे कांचन भूषण प्रकटे आजानु लंब चारि भुजे केऊर कंकण विराजे कांचिक लाप बलयरे शोभित हार नुपुरे कौस्तुभ मणि कंठे सोहे तेज प्रकाशे जनमोहे कमला बनमाल रंगे हृदेश हई अनुरागे।
ଏମନ୍ତ ରୂପ ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଶିବସ ହିତେ ବେଦପତି ଧ୍ୟାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପଡ଼ି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି କର ଯୋଡ଼ି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ରୂପ ଦେଖି ସକଳ ଦେବତା ଭୂମିରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଅଜନିର୍ମଳ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସ୍ଥିତି ଲାଭେ ଅଗୁଣେ ବିଶ୍ରାମ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ଅମୃତ ସାଗର ଅଣୁ ଅଣୁଭାବ ହୋଇ ସ୍ୱମାୟା ସୁଖେ ଯେ ଭଜଇ ମହାନୁଭବ ଏ ଜଗତେ ମହାପୁରୁଷ ନମସ୍ତୁତେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ବିବର୍ଜିତ ବା ଦିବ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଗୁଣରୁ ରହିତ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦର ମହାନ ସମୁଦ୍ର, ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅନନ୍ତ, ସେହି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ତୁନାଥ ସଂସାର ଧାରଣ ଏଣୁ ଶେଷ ମୁନିଗଣ ଆଗମ ନିଗମେ ସମ୍ପାଦି ବିଚାରି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ବିଧି ବେଦ ବିହିତେ ରବିତଳେ ମନପବନ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ତୋହର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରି ମାୟାଗ ହନୁ ଜାନ୍ତି ତରି। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରୁଥିବା ସାଧକମାନେ ବେଦୋକ୍ତ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ହେ ଧାତା, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ରୂପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁନାଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ ଯେବାକ ରାଉ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଜଗତେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତୁହି ମୃତ୍ତିକା ଘଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତୋ ରୂପ ବିଷେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ସେ ରୂପ କେ ପାରିବ କହି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଜଗତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତ କାଳରେ ବି ଏହା ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣର ଅତୀତ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାଟି ହିଁ ଯେପରି କଳସର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ, ଆପଣ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ। ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରୟେ ମାୟା କରି ତୁଏ ସଂସାର ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ପଶୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରୁ କଳ୍ପେ କଳ୍ପେ ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଜନେ ତୋତେ ଦେଖନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହୁଥିବା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାର ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବେକୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନେ ଅତି ସାବଧାନ ସହକାରେ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଏହି ଗୁଣ ଓ ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କର ଗହଳ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପର ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରନ୍ତି। ଯଥା ନଳ କାଷ୍ଠେ ଥାଏ ଯେହ୍ନେ ମୃତ ଗୋରୁ ଦେହେ ଧରଣୀ ଦେହେ ଅନ୍ନ ଜେନେ ସଂଯୋଗେ କୃଷି କରସଣେ ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ଯୋଗ ବଳେ ଲଭଇ ତୋ ପାଦ କମଳେ ନମିଣ ତୋ ଚରଣ ତଳେ ଭବସା ଗରୁ ତରେ ଭଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ନାନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କାଷ୍ଠରୁ ଅଗ୍ନି, ଗୋମାତା ଠାରୁ ଅମୃତ ସମାନ ଦୁଗ୍ଧ, ପୃଥିବୀରୁ ବା ମାଟିରୁ ଅନ୍ନ ଜଳ
ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଲାଭ କରନ୍ତି। ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ସେହିପରି ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସର୍ବେନ ମନ୍ତି ତ୍ୱଚରଣେ ତୁଥାଉ ସଂସାର ଧାରଣେ ବାଞ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ତୋତେ ଚିନ୍ତି ତୋରୂପ ଆତ୍ମା ଗତେ ଦେଖି ସଂସାର ତେଜି ହନ୍ତି ସୁଖୀ ଯେସନେ ଗଜ ଦାବାନଳେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କମଳନାଭ, ଦାବାନଳରେ ବିଦଗ୍ଧ ହେଉଥିବା ହସ୍ତି ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ପରମ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଲୋକପାଳେ ଶରଣ ତୋ ପାଦ କମଳେ ଏ ଦେହ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ତତହୁଁ କେବା ଅଛି ପରେ ଏ ଦେବ ଗଣେ ମୋର ତୁଲେ ଦକ୍ଷାଦି ପ୍ରଜାପତି ମେଳେ ତ ଅନୁଗ୍ରହେ ବହୁ ଅଙ୍ଗ ଅନଳୁ ଯେସ ନେସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କିବା କହିବୁ ତ ଅଗ୍ରତେ ଆମ୍ଭକୁ ରଖ ଏ ଜଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଲୋକପାଳମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ଆଶ୍ରୟକୁ ଆସିଛୁ, କୃପା କରି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ କ'ଣ ବା ନିବେଦନ କରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣ, ଋଷି ଓ ଦକ୍ଷ ଆଦି ପ୍ରଜାପତିଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଅଗ୍ନିରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନିକଣା ପରି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଯେ କେଉଁଥିରେ ତାହା କିପରି ବା ବୁଝିପାରିବୁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ତାହା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଂସାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ପରମ ସୁଖେ ତନୁପୁରୀ ଧାତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଜଳଧି ମନ୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ଅନୁରାଗେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ ଏପରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ କର ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ, ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଓ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବୁଝିପାରି ଭଗବାନ ମେଘ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ତଥା ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଏକାକୀ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତଥାପି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆଦି ଲୀଳା ବିହାର କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣୋ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁଦେବେ ଯେବା କରିବି ତୁମ୍ଭ ଲାଭେ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ମତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକଚିତେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶମ୍ଭୁ ଓ ଦେବଗଣ, ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ମୋର ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଅସୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବସବି ଶ୍ୱାସ ଭାବ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଧି କର ପ୍ରଲୋଭେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତହର ଯାବତ ସିଦ୍ଧ ନୋହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାବତ ମିତ୍ର ଭାବେ ଭଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ, ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ସମୟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦାନବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର
मनीष हुंतु राक्षस हुंतु बा केही ना केही हुंतु समस्तंकर दिने भल समय आसे आउ चली जाए, दिने खराब समय आसे एवं दिने चली जाए। तेणु भगवान कहले वर्तमान असुरंक पई समयटा अनुकूल, तेणु तमे तांकु भाव सहित संधि कर। आपणा कार्य सिद्धर्थे शत्रु को भजन्ति जगते, कार्य सरिले निज भावे सर्वेर हिब आत्मलाभे, अहिमु सिक करि संधि जेमते आत्म कार्य साधि। अर्थात हे देवगण किछि एक बड़ काम करने को हेले शत्रु मानक सहित मध्य मिलिमिशि चलिबाकू पड़िबो। अवश्य एक कथा सत्य जे काम सरीगले सेमानक सहित साप मूषांक परि व्यवहार करिपार। ताले अहिमु सिक करि संधि जेमते आत्म कार्य साधि। अर्थात अहि माने साप आउ मूषा रो कोन संधि अछि आमे टिके सुनिबा। कोन सेई कथाटी? जड़े सापुआ केलार पेढ़ी भितर सापटी थिला। दैवात गोटे मूषा कौन सी प्रकार से पशिगला। साप को देखी मूषा डरी जबारु साप ताकू आश्वासन दे कहला, भय करना भय करना, पेढ़ी रे तू गोटे छिद्र करदे, सही बाट दे आमे दुहे बाहरी पलाई जिबा। प्रथमे ए कथारे मूषार विश्वास हैला नहीं, तथापि परे से राजी हो जाई छिद्रटे करदेला। किंतु सापर स्वार्थ साधित हो जबारु से मूषा को गिड़ी देला वो निजे मध्य पेढ़ी खसी पलाइला। एटा हला अहि माने साप आ मूषार संधि। ता अर्थ कौन बुझिबा जे भगवान कहिले देवता मानकू तमे कले बले कौशले असुर मानक सहित संधि कर एवं तुमर जेतेबेले स्वार्थ साधन हबो सेतेबेले असुर मानकू लात मारदो। अमृत अर्थे यत्न कर जापाने होइब अमर, शुणक हिबा उपदेश बेगे हन बने बस। अम्ल सधी गुल्म जेते बनस्तु आण अप्रमिते, पाषाणे छेदी बाहुबले निक्षेप क्षीर सिंधु जले। से अम्ल गुणे वसुदधि जेनेल भिव सर्वसिद्धि, एजेम दर मोहिधर मंथन दंड एहा कर। पाशुकी नाग रजु करी मंथिब देवा सुरे धरी। मोहर बोले महाजले मंथन कर जा निश्चले, तुम्भे से अमृत खाइब निराश होइबे दानव। अर्थात आउ काल विलंब न करी तुम्भ मानकू अमृत बाहर करने निमंते उद्यम करने को हेबो। अमृत पान कले मरणशील प्राणी मध्य अमर हो जाए। प्रथमे क्षीर सागर रे सब प्रकार घास पत्र लता और औषधि पकाई दियो, तापरे मंदराचल को मंथन दंड करी एवं बासुकी नाग को मंथन दौड़ी करी मो सहायता रे समुद्र मंथन कर। यह आलस्य करिवार समय नुहे। हे देवगण विश्वास रख जे दैत्य मानकू मिलिब केवल श्रम और क्लेश एवं तुम्भ मानकू मिलिब सुफल। इंद्रल भिव सर्वसिद्धि सर्वसंपादी बजलधि, शांति चने कार्य पाई आगम शास्त्रे हा कही। अर्थात हे देवगण असुर माने तुम ठारू जहा चाहिए सबु कथारे हाँ मारिबो। शांति रे कले सब काम सुचारू रूपे हो जाए, क्रोध प्रकाश कले किछि होई पारे नाही। प्रथमे बासुकी बदने गरल छाड़ीब बहने, तहिकी न करिब भय मुपुण करिबी उपाय। मंथने लभी वस्तु जेते लोभन करिब जुकते। अर्थात समुद्र प्रथमे कालकूट विष बाहर, विष देखि डरिब नाही एवं कौनसी वस्तु पाई केबे भी लोभ करिब नाही। प्रथमतः कौनसी वस्तु पाई कामना करिबा अनुचित, जदि बा कामना थाए तथापि ताहा पूर्ण न हेले क्रोध करिबा अनुचित।
ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଦେବଗଣେ କହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ନିଜ ଭୁବନେ ହରିଗଲେ ଭକତ ପାରିଷଦ ତୁଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାହାଙ୍କର ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ରୁଦ୍ରବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସକଳେ ହୋଇ ଏକଚିତ ବଳି ଭୁବନେ ଉପଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ନିଜ ନିଜ ଭବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତା ରାଜା ବଳିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଦ୍ୱାରେ ଅସୁର ଯେତେ ଥିଲେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ନିରୋଧିଲେ। ଦେବନୀ ସେଦ କଥା ଶୁଣି ଅସୁରଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ସେ ଜାଣଇ ବୋଲଇ ନିଜ ଗଣରାଇ ଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର କିସ ବା କରିବେ ବିଚାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। ଦୈତ୍ୟମାନେ ଅସୁର, ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି ସନ୍ଧି କରିବାର ଓ ବିରୋଧ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବିଷୟ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଥିଲେ ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ସେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ଏମନ୍ତେ ବଳି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଭାବ ବହି ବଳିନି କଟେ ଦେବେ ଯାଇ ଜୟସ ବଦ ଉଚ୍ଚେ ଗାଇ ବଳିକି ଦେଖିଲେ ଆସନେ ବେଷ୍ଟିତ ଅସୁର ଗହଣେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଯାର ପୁରେ କିବାଉ ପମା ଦେବାତାରେ ନିଜ ଶରୀର ତେଜ ପୁଞ୍ଜେ ଦିଗପାଳକ ତେଜ ଗଞ୍ଜେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ଦେବତାମାନେ ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଳି ତ 3 ଲୋକ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ବଳି ମୁଖ ଚାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ବଚନ ବୋଲଇ ଶୁଣରା ଜନ କହୁଁ ତୋତେ ଏ 3 ଲୋକ ଶୁଭତେ ଦୁର୍ବାସା ସାପ ମହାଘୋର ନାସିଲା ସମ୍ପଦ ମୋହର ସୋମସ ବିତା ତେଜ ଗଲା ସ୍ୱାହାସୋ ଧାଇଁ ନ ଚଳିଲା କପୋଇ ଏ 3 ଭୁବନ ସର୍ବେ ହୋ ଇଲେ ଦୁଃଖେ ଛନ ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭବନେ ଯାଇ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଲଇ ପୁରୁଷ ତମଙ୍କ ବଚନ ରାଜନ ତୋଷ ମନେ ଶୁଣ ବୋଇଲେ ଏକି ଅଜଳଧି ଅମ୍ଳସ ଜଗେ କର ଦଧି ମନ୍ଦର ଗିରି କି ଆଣିବ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିବ ବାସୁକି ନାଗରଜୁ କରି ଦେବଦା ନବେ ତାହା ଧରି ଯତନେ କରିବ ମନ୍ଥନ ସୁଧା କରିବ ସୁଖେ ପାନ ଯେତେଉ ପୂଜିବ ମନ୍ଥନେ ସକଳେ ମିଳି ତୋଷ ମନେ ସମାନ ଭାଗେ ଭୋଗ କର ସନ୍ତୋଷ ମନେ ଦେବାସୁର ସଂସାର ହେଉ ଏଣେ ରକ୍ଷା ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଏଣୁ ତୁ ଭର ସଙ୍ଘେ ଆମ୍ଭେ ମିଳିଲୁ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଏକ ଗତି ଯାହା ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀପତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯାହା ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ବିଷୟ ମଧୁର ବଚନରେ ବଳିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଏମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅସୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବୋଇଲେ ଶୁଭ କଥା ଏହି
विष्णुमा यारे मन मोहि बलिस गते उठी सर्वे सम्मति कले प्रिय भावे संबरा रिष्ट नेमि तुले जेते दा नव वीर थिले। अर्थात ताहा दैत्यराज बळी मन को पाइला। सेठारे उपस्थित थिबा दैत्य सेनापति संबर अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुर मानक मध्य प्रस्तावटी खूब भल लागिला। विष्णुम हन माया मते हरस असुरंक चिते देवदा नव प्रीति मने मिलिले गिरी सन्निधाने नानाति क्षण शस्त्र धरी उपाड़ी घोर नाद करी इंद्रर तुले देव देते असुरे बळीर समेते समस्ते मुंडे गिरी कले बड़ेके तेहें दूर नेले काहुब इबे गिरिबर जे गिरी बरंक शेखर पथेब हंते गुरुतरे पड़िला ताहांक उपरे चून हो इले महाभारे सकले पड़िले भूमिरे शिरचरण बाहुचूरी पथे पड़िला महागिरी देवंकु देखी भगवान तक्षणे गरुड़ आसन पथे मिलिले तांक पासे देवंक भक्ति विश्वासे। अर्थात तापरे देवता और असुर माने निज निज मध्य संधि स्थापन करी मित्र होइगले एवं हे परीक्षित सेमाने समस्ते मिसी समुद्र मंथन निमंते पूर्ण उद्यम आरंभ करदेले। सेमाने निज शक्ति रे मंदराचल को उपाड़ी पकाइले एवं गर्जन तर्जन करी करी ताहाकु समुद्र तट को नहीं चलिले। सेमानकर हाथ तो लौह मुद्गर परि होइथिला, देहरे मध्य बहुत बल थिला, निजे बड़ बलवान बोली सेमानक भितरे प्रबल गर्व मध्य थिला। तथापि सेमानकर बल तुलना रे मंदराचल बहुत ओजन थिला, पुणी ताकू बहुत दूर को बोही नेबार थिला। तेणु इंद्र और बलि आदि समस्ते ए काम रे हारिगले। मंदराचल को कौन सी प्रकार आग को नहीं न पारी सेमाने क्लांत होई ताहाकू बाटरे ही पकाई देले। सही सुनार मंदराचल एते भारी हो जाए जे पड़ी जिबा बेले ता तले चापी होई बहु देवता और असुर पेशी होई गले। देवता और असुर मानकर हाथ गोड़ अंटा तो भांगी गला, ता सहित सेमानकर मनोबल मध्य भांगी गला। सेमानकर उत्साह भांगी जा देखी भगवान गरुड़ उपरे बसी सहसा सेठारे आविर्भूत होई गले। करेम दर गिरी कले वेद सुरंकु चाहिले अमृत नयने नाई जीवन देले भावग्राही लागन्ते गोविंदर कर तक्षणे पाइले शरीर गोविंद एक हस्ते गिरी लीलाए निज करे धरी गरुड़े थोई शून्य पथे देवदा नव बल साथे धीरज लधी तटे मिली देव सुर बनमाड़ी गरुड़ कंधु गिरिवर कुलेनी बेसी चक्रधर गरुड़ गला निजपुर सुणप ऋक्ष नृपवर देव सुरंकर भाव जहुओ मृत भदभव झियो सुजने एणे चित्तकर मायास कटरु निस्तर बोलोई दास जगन्नाथ अष्टम स्कंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां अष्टम स्कंधे अमृत मंथने मंदराचल नयन नाम षष्ठाध्याय। अर्थात
से देखिले जे देवता और असुर माने पर्वत तले चापी होई पेशी हो जाते तेणु से निजर अमृतमय दृष्टि से चाहिदेले ता फल से माने एभली सुस्थ और जीवित हो गले जे देखि मन हैला सेमानक देहरे जेपरि कौनसी आघात लागि नै तापरे भगवान खेलिला परि गोटे हाथ रे ही मंदराचल को टेकी आनी गरुड़ उपरे थोईदेले से निजे मध्य गरुड़ उपरे बसीगले एवं देवता और असुर मान सहित समुद्र तट को यात्रा कले। पक्षीराज गरुड़ समुद्र तट पर्वटी को रखिदे एवं भगवान को निर्देश से सेठारु विदाय नहीं चलीगले। यही अध्यायटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं अत्यंत शिक्षणीय मध्य तेणु कौनसी ना कौनसी कार्य जय करने को हेले शत्रु मान सहित किपरि संधि स्थापन करा उचित से कथा एठारे भल भाव आमर वैष्णव शास्त्र सनातन शास्त्र भागवत महापुराण रे वर्णना करा जायछि। तेणु कह जाए जो घरे वैष्णव शास्त्र भगवत गीता बा भागवत महापुराण भली ऐश्वर्य ग्रंथ पाठ हुए नहीं से घर केवल श्मशान परी लागे एक कथा चाणक्य मध्य तांको नीति रे दर्शाई तो यही अध्याय आपण मान शुणिथारो भगवान आपण मान को कृपा प्रदान करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।